ପାରାଦୀପଗଡ଼ରେ ଦିବାରାତ୍ରି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଦିବାରାତ୍ରି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାରାଦୀପଗଡ଼, ନୂଆଗଡ଼ ଓ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ 10ଟି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ ପାରାଦୀପ ୟୁନିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜି ସୁରେଶ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା, କମ୍ପାନୀ ସିଏସ୍ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ୟାଦିବିନ୍ଦୁ, ଦେବାଶିଷ ସିଂ, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ କର, ନୀଳାନ୍ଦ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନୂଆଗଡ଼ ଓ ମୁସାଡିଆ ଏବଂ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ଫୁଲବେଲାରୀ ମଧ୍ୟରେ 10 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦିବାରାତ୍ରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ 25,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ରମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AM ମିଡିଆ 24। संजय कुमार बेहरा एडवोकेट। आर्सेल मित्तल निपल स्टील सीएसआर एक्टिविटीज रे द्वितीय अंत ग्रामीण क्रिकेट प्रीमियर लीग आज आरंभ होती। यह 4 दिन व्यापी चलो एवं ये इथे 10टी टीम भाग नहीं। पारादीपगढ़ पंचायत, नुआगढ़ पंचायत और भूतुंडी ग्राम पंचायतर 10टी ग्रामर 10टी टीम कराई। ये खेल आज थला दुईटी मैच होता नुआगढ़ एवं मुसाड़िया मध्य, पिपल एवं सिंगटिया मध्य होता एवं आसंता काली पारादीपगढ़ बालीडिया मध्य हम एवं भूतमुंडाई फुलबेली मध्य हम। हाँ, ये तो जेहेतु ये दिवारात्रि खेल हो बहु संख्यार जनसमूह हो समस्त खुशी अच्छा जे जहाँ गोटा राति भाया खेल गोटा अलग प्रकार परिस्थिति परिवेश ये सृष्टि होती। बारवाटी स्टाडियम जमी लाइट रे खेल है सेमती दर्शक मैंने बहु संख्यार भरपूर होती आनंद पाँच जो मैंने विजय लाभ करेंगे से 25,000 टंका एवं जो मैंने द्वितीय स्थान अधिकार से 15,000 टंका प्राइज रही। व्यतीत प्रतिदिन प्रति खेलाड़ी को प्राइज देवार बंदोबस्त कर। मो ना सुजित कुमार दास, मुझे परमानेंट वेंडर आर्सेल मित्तल निपन स्टील आ मो ऑर्गेनाइजेशन ना हूँ कल्पना क्रिएशन। सर प्रीमियर लीग यहाँ 2 वर्ष है मैनेस इंडिया यहाँ को ऑर्गेनाइज करुँची आपाई कि जहाँ भी टोटाल स्कोप अच्छी माने सब जाक जिनस ये आम आवेलेबल दौचु ता सहित खेलर जो उत्साह आम ये देखुचु बहुत भल लगुच। यहाँ आम भी उत्साह सहित लोक मानी यहाँ करुचु कंपनी तरफ।